सांग मैंने देखो केते सारा लोक भगवान केमी देखा ठाकुर देख बढ़िया जगह बहुत खुशी लगुच माने आज दर्शन करके ठाकुर को तुम सब केमता लगुच कह बहुत बढ़िया हाय गाइस जो हाय गाइस देखु माने ऊपर जाऊ चढ़ी जमी रेलवे स्टेशन एकड़ सेकड़ माने गोटे प्लाटफर्म जाती ये बस स्टाण सेपट को जाऊँ आम बस टा थुआ सेपटे चल तो आगे कर कौन कह हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिच वे ऑफिशियल आ दशहरा छुट्टी एवं क्या हमारे 4 दिन अच्छी आज आम जाऊँ गोटे बढ़िया जगह बुलिया आपण मैंने तो देखिथे माने अधा शिव माने कलर चेंज हुए तार फटो कि भिडियो आपण मैंने देखिथे आए बाहर मु पूरा रेडी हो मो सांग रेडी हो बाहरी बइका देखो गाइस आम ए आसी पहुँच गलु चंदापुर रे माने एगुड़ा आमर गोटे बड़ मार्केट आमर ओडिशा जमी कटक ओम्पी छक जमी माने कहले चले ये गोटे सेमतिया आउ बस आसीगला गोटे देखु रही बस बसिक आपण मानक देखु वीडियो देखो गाइस एगुड़ा आमर बस भीतर मस्त ओडिशा माने केते भल अच्छे झील पिला आगे बसई आ पु पिला पछे आशार जमी पूरा माने झील पुओ मिसिक धक्का धक्का मरामरी एमती पूरा ठिया हमें ये करते एटी कि सेमती सिस्टम किसी ना बस भर बस सांग ये मोर गोटे आई बुलाया जी आज एंजॉय करा टोटाली आहरी सांग 4-5 जन अपेक्षा कर बाटे बस पूरा आम चलती पूरा 100 एपटे देखो गाइस पूरा कंपनी एपट सब खाली कंपनी हो पाखापाखि आम जाऊ कौन चिकवालापुर हाय गाइस सब कही दो ना हाय गाइस हमें गाँव साग सब पूरा एंजॉय करके आज पूरा एंजॉय कर कौन कह हाय गाइस एति बस कुछ कहूँ कौन कौन विकुल भाई ये अच्छा देखते बुलिया चिकवालापुर देखते आप लोक देखते कौन केते मात्रा लोक माने एते मात्रा लोक चिकवालापुर देखते देखते भाई भाई तो पुआ वीडियो देखा केते लोक सब जाउछन बस रे अरे सब मु कहि देल ये कर देली किछि नै चले मादी तो हाय गाइस को हाय गाई गाई को हाय गाई बोलो आज तेरे फोटो रेकॉर्डिंग टा होउची माने पिला माने देखन टोटल देखो देखो गाइस एबे आज हम क्या पहुंच गलो आसिके बस स्टैंड हमर मेजेस्टिक माने जोडा होउची बेंगलोर रे सबटु बड़ स्टेशन रेलवे स्टेशन टा केते भीड़ देखंतु लोकंकर बहुत भीड़ लोकंकर एडी माने बस स्टॉप टा एडा केते बस केते ये सब एम जाए हाँ देखा तुम चल ए ठंडा फंडा किसी पीओ नहीं ना किसी खाइब नहीं पानी नहीं पानी पीब पानी नहीं किसी साडे मिलिगो नहीं पानी कोडी मिलिगो बस होई पानी मिलिगो नहीं नो नो लीटर के पानी नो हां लीटर के 2 टन
ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଯାଇକି ନା ମୋ ପାଖରେ କ୍ୟାସ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ପେ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼। ଏ ପାଣି ଦଉଛି। ପାଣି ପିଇବାକୁ ଡାକୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଅଇକା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେପଟକୁ। ବସ୍ ସେପଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ନାଲି କଲର। ଅଇକା ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଆମର ଗୋଟେ ବସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଅଇକା ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ବସିବୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଯାଉନି ମାନେ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ, ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଲାଣି ଯାଇ ସେପଟେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଉପରେ ଯାଉଛୁ ଚଢ଼ିକି, ଆଉ ଯେମିତି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଇଏ ସେମିତି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେପଟକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ବସ୍ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଯାଇ ସେପଟେ। ଚାଲେ ତୁ ଆଗରେ ଚାଲ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି। କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏଠି। ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବି ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଯାହା କିଣିବା କଥା ଏଠି କିଣିପାରିବେ। ବହୁତ ସହକାରେ ସବୁ କିଛି ଏଠି ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବେପାର ଆଙ୍କର କିନ୍ତୁ ହଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ବସ୍ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି କେତେ ଭିଡ଼। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବସ୍, ମାନେ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ବସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏରିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆମର, ମେଜେଷ୍ଟିକ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋରର। ଲୋକେସନଟା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଇ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଚାଲଛୁ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଆଜି ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଦେଖିବୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ମହାଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପ, ହାଫ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଦେବେ ଫଟୋରେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣଟା କହିବି। ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ସେଗୁଡ଼ା। ଚାଲଛୁ ଆମେ ଏକା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଜ୍ଞା ବସ୍ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, କେଉଁ ବସ୍ଟା ମାନେ ଯାଉଛି ସେ ଜାଗାଟା ଆମେ ଏକା ଖୋଜିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା। କୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବା? ଏଇଟା ଯାଉଛି ଏଇ ବସ୍ଟା? ପଚାରୁନ ଡ୍ରାଇଭରକୁ, ପଚାର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଚାର। ଏଇ କୋଉ ବସ୍ଟା? ଆଉ ସିଏ ଆମର ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନ ପଚାରିକି ପଚାରି ଦିଅ। ଏଇ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ପଚାରୁନ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ବସ୍ ନଥିଲା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏକା ମାନେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟ ଅଛି, ସେପଟକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ସକାଳୁ ବି ଆସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେଇ ସକାଶେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ହେଉଛି ବସ୍ଟା ଖୋଜିବାକୁ ଆଉ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦଶହରା ଛୁଟି ଅଛି, ଆମେ ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ବାହାରେ ରହିକି। ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ, ମୋର ଆଶା ଯେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଛୁଟିଟାର ଫାଇଦାଟା ଉଠେଇବା। ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ବି ସବୁ ଆପଣମାନେ ବୁଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ପରିବେଶକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ତ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଆଉ। ପଛ ଗୋଟେ କହିଲେ, ପଛ ବାଟ ବସ୍ କେହି ପାଇଲନି ନା? କେହି ଆଉ ବସ୍ ପାଇଲନି? ବସ୍ କେହି ପାଇଲନି? ଇଏ ରହିଛି ଆମର ଷ୍ଟାଇଲ, ଆମ ଦାଦି କାକା। ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ। କ'ଣ କରିବା, ଇଏ କୋଉ ବସ୍ଟା ହେଉଛି କୋଉ ପଟେ? ଚାଲ ଜଲ୍ଦିରେ, ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ ଯଦି ଗଲା ସଇଲା। ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିଛଟି କୋଉ ବସ୍ଟା? ଫାଙ୍କା ଯେ ପଚାରୁନ କୋଉ ବସ୍ଟା? ଏ ମେଘ ପକେଇଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏରିଆଟା। ତାରି ଭିତରେ ବା ଗାଁ ଭିତରେ।
ଏତିକି ଥାଉ କେମିତି ଆଗ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଗ ମୁଁ ଦେଖିବି। तो फाइनल गाइस एबे आसी हमें पहुंचले मंदिर पाखरे आपण मानो देखो जी देखंदु तो गाइस देखंदु हम एडी पळेछ माने जो कहंती अधा शिव मूर्ति तांकर देखंदु कोबडे सीनरीटा देखंदु चारियाडे पहाड़ मझिरे माने पहाड़ कटा की हेइछ माने एगुडा मु केवल वीडियो रे देखतिली यूट्यूब रे आ रियल लाइफ रे आज फर्स्ट टाइम देखुची देखन लोक देखंदु केते सब आई चिंस जाई के आपण चारियाडे पहाड़ लोक देखंदु मंदिर को देखा लोक प्रबल रे फोटो बहुत खुशी लगुच माने आज दर्शन करके ठाकुर को आ तुम सब केमता लगुच कह बहुत बढ़िया हाय गाइस जेतले वीडियो होती हाय गाइस ये को ब्लॉग देखो केते लोक जाओ मो जीवन आज पूरा धन्य हो देखी सांग मैंने देखो केते सारा लोक भगवान केमन देखा ठाकुर देखो वाओ बढ़िया है जगह देखंतु अब आपण माने आसंतु ए जगह केमिति लागुची आपण मानको भी मो अनुरोध करबी थरे आसी बुली जांतु आपण मान देखियो मन पूरा पवित्र हो जो आपण मानकर सांग माने बहुत माने खुशी लागुची देखिकी देखंतु केते लोक आइ जंदी बहुत लोक माने पोको माछ उड़े लोक देखंतु एरेटा को उड़े एठी हमर महादेव देखंतु केते बड़ मूर्ति आउ एठी हमर नंदी बाबा देखंतु जूम करची आउ एठी तांको त्रिशूल गोटे बड़ त्रिशूल गोटे सीधा सीधा माने एठी एते जणा पने साइड रे गले देखा जाय एठी देखंतु चारि कड़ पहाड़ देखंतु बस आदि जोगी